والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رجع هنس رجع السلام ورجع البركة بيردا ورشي كلا تيجي لا فيجا جندوجا ورفاجي كارا كشي جني على فيا إبدو غواتوتو سونغي شندرا هو درجة بانغ ورشي كلا وكيلي عن برا إركام بيجرا كنيا نكيني رجع فاجي كارا همي إباندي برجينا ما تكلا حفيزو محمدو يا جت جوريست حفيزو السلام عليكم. وعليكم السلام تعالى وبركاته. رجع السلام نيجرا ني بسم الله. برين كنتو ما تكلا عليو Mahamman Baba agate éducateur mana ga chawandi gata mata kandano. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Salam ni bismillah. Merci beaucoup. Présentement kala Anas Ahmadou Maïga société civile gawana. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Riga hansir gor fondo riga cecor gor mo gor hak ngati wotti lew o gande kanja hinka biri nga bare kambe ci rekam mo faji kare mo ci jino kanja jina amanti kala franchi nga ganeno ka fatta mali la kan shi gane opération barkan ma cinda mali zeni miso ko be bore la kale shi ci rabande ndande kayna yow ik nga bare kambe ci re igane kinno ngi la kale kanja hinka to amanti kala mali nga transition mangir ga ko ka ki kamanti kala charte teji nga hunde fatta al wato wara mali iga barnu bore ngata makan gomnino bore ngata mamukan misoma tende taka kanda himaka tendi hafizu Muhammadu Maiga juriste ni hangina kandirga ba irmani ha mantikala force barkan Emmanuel Macron tabatani kan gina takuba ngega fatta malira premier ministre Mali shogel ko kala tabatani kan ngimana bekene franchement fatta malira wo gicaba kan cande nga baranu ma franchement nga koy warhunde kanti kanga sharia chorga fahama shi takafonda wanda miso hunde takafonda wadiya. Aywa assalamu alaikum ayga bore kurfo kangeru gona nan kandigo kur ayne ha nan kandago kur ayga salama ga ayga ngabani ha France nda Union Européenne kangiga kuy nginda premier ministre ga hinne chande ente premier ministre ne ngamal ni makoy ainsi de suite mais aga onda ga niati France nongo kala go son hoda aga hima koy zanga handu nga jiri yagga hala ko to jiri wi agurbu nganira aga hunde man dinna fa beri kangana hansa sécurité au fondal avant ki maka wati dirgo insécurité ga kayde ki dal tenja maintenant nongo kalirgo hala jiri wujaha jiri iye insécurité hansa kabiri ganda wi koyra wi ga ton nanu ko la France ka konna ngani ka mantikidal no effectivement konna ni ka iro mane wati de kangi to kata konna haya madimini irani ati haya madimini mais ina Tombouctou gawenta mais Tombouctou gawenta imane kidal fait partie du Mali mais aujourd'hui mo kam borish fama o kam borish fama si mantikala kidal ngati kuiraka lakal kane garanda malikul agende man kidal lakal kane gara ishin ko parce que ko kidal après 2014 après 2015 ko kidal ay gabe kan kidal lakal kanation hasara ngati ndi gawndo Tombouctou yang est ce que agate kidal gundor ashite kidal gundor mais ago hasara ngati ndi gawndo Tombouctou yang manti ba gawe je non da mopti yang manti gino burf no makaka hasara dinti donc wodi kidal hunde amana di wodi fonda mana dondi kidal en vrai dire o fonda man dondi kidal mais il y a l'insécurité totale à kidal kidal hunde insécurité totale parce que ha kanga bagan shinkan har kidal nango kidal la boga ha kanga bagan shinkan har hundi bayu shinkanati donc kidal bora mais yenno modde franchement bora ganje mo yente wala aga hunde chine francino mais ga bede bora ngono kanga kaya contrôler kidal contrôle gu kona kidal contrôle gu kona ta kandi ga ba ngandi ga kidal contrôler. OK Aliou Mahamman Baba opération Barkan ngi hunde tabatandika aga to zardanko aga to jihadis jember hinka kangi ni fatendi sahelo bande Mali ni mana hakul hansi mana goyberiti kanga kata lakkal kane matabati zama bi nororo miso kindi hon aka centro la halaga bara Mali wayna kangi hunde kanti sudora war hunde kindandi miso cintini lakkalo ben ninda goyi ninda gari grand frère ninda goyi ni chinir kanar moneda Mali jere kurero fogero ha ya lafia ya d'abord yer ko madame alafia malira ko no Mali je focusé la kalgumu ko madame hinner gan yer binader har gandade madu alafia nani chinir kan ha inda morode chino ka force barkan tubabay
Watidi kin kanera, ils ont fait énormément de choses. Ils ont goiboba yan quitté. On peut hano diaro yishinka harka imana ba fote iga himako koi. Goyo ka inkate nous on a tous vu. C'est-à-dire hay kan gono son tide ka opération militaire fosi ka gandara. Kama ka gandaize à la fière no gandaize c'est jirien de jirien. Opération militaire Kourkante, c'est dans un temps bien limité. Du Afghanistan américain. Même si c'est 20 ans, tôt ou tard. Alors que tu as militaire, Mali militaire, il m'a ganda sécurisé. Donc France doit partir, quelle que soit la. Maintenant, c'est la façon dont ils sont partis. Takalani kaga koinda. Odino mana kan giyati et gende Mali il mana tchara faham. Voici le modèle, la manière dont ils doivent partir, quoi. Et quand ils sont venus, et réellement, ils ont limité la Kabekoi, libéré, Gaon libéré, comme grand frère l'a dit. Mais qui a le problème, mais moi je comprends l'armée française, et Kidal le reste du territoire a libéré 2013. Qui c'est l'armée malienne qui a Kidal? C'est qui va se passer là-bas. Surtout que France, jusqu'à présent, beaucoup de historiens comme France accusé qu'en France, le génocide rwandais de 1994, il n'est qu'en France, on a intervention quand génocide est accéléré. Qui sait? L'encagar français, armée malienne qui indique Kidal Miora, Kidal Inkauro, ce qui va se passer. Encore français responsabilité dans l'histoire. Je crois peut-être France a raison. Mais son de Mali armée ils ont, comme on le dit, ils sont en forcisation sur les djihadistes. La paix a changé de camp. Il est normal que France militaire ils sont imangi koitaka ima chechi ka koi irmana ba chendi chere irmana ba chere wo mais wodi dernièrement que parce que tout simplement les militaires français la France dit gandaka tu vois dit ka wodode ils ont cette façon là ils vont comporter comme des donneurs de leçons ko rebore ne ima kaka lakkal no worse. Pour eux, ce sont eux qui connaissent. Guinoma war sécurité alors que on gawo kona gawo ils ont un problème kangono tumbuti ils ont un problème kangono kidalmo kidalize un problème kangono la France était son wanise machinti leçon kinano ni honde imagine il go sur notre territoire l'armée malienne Mali soldats ils sont ko no cours sur le territoire watini ka France goner. Souvent, Français militaires n'ont mis zone où on n'a sécurisé, zone où ils n'ont pas sécurisé. Souvent, villageais comme attaqué, villageais ont brûlé dans le centre du pays. France militaire, tout simplement, c'est la guerre du Mali. C'est entre les Maliens. Djihadistes Kango dans le sud, dans le nord aussi. Il faut vous libérer totalement. Ok, merci. Anas, Gao, dit qu'un Gao Fata, Kabanga dit qu'en France, Mokui. Bore ibo baga di kan France na boy beri ente gawo gundura parce que go honga 2014 Moussa Marako yono go kidal kam Mali di chande beri kidal gundura kan emne landa sema ni 4 gawo kulka baha gana mais franchi ngay no ka déclaration te radio go ira kane bore mushi puy e sema shuhur gawo gundura ina sema ganjamo hur gawo nda ansongo bore mo ine franchement puy zama miso takana ngi di mali zardan kay hinka ngay sutura iginka dukuri kan gayshe warkan société civile yalla fateno kanti gaw gundora warkanti force G war gonda shal habar wala cinti war kaydo gor war mission no miso ay shi ga salam wa guna kay kulga e shi shalan force G manyoga parce que mon forge kay sambanya donc il ga ay bon la kalon ga kak chala la kajina kan ga ha faten wo kante bi mantigawa ka fata boyan ka fata kangida manti France hunde koyo mo shi fata ay la kaloti mana fata kala boyan no kan igo hino bori kan hozaro nginda France shi fam chercher igo ibande donc we ngi ka fata igira boyan kan ginda hino bori kango gouvernement o maza gouvernement o ga
donc wedin ginde cindi charbana ngi ka wongo te charbana hala hino kango ni na gare ikaku dagora donc wodi nanom gona ko charbana donc wedin ngi ka fatta bi ina ngi bore katare ina france makoy donc wedin binne ishigawo ishtu gawo kulmanyoga igona ngi bore kanshe iga tu manyega france ko yango takakanda france ka ngano yoga shannote d'abord hano kala france ga ka en 2013 Mali bore mo hongo kan ba Bamako amohun Mali hino kone wa hakata France kabo ko inka Mali yeti bandi na Mali yeti banda halika konna hano kali iko konna ina konna atake ibangi majigi hako sevare haka Bamako handi no France ka shenni bobe ngono me shenno kan ga ba mat kali ne kan jankunda kan wati ragate France Mali bonko no ngaka France ke France makaka ngiga semaine fonda chagamara France jigi hala ga konna iko gawo Tombouctou ina dogo ku libéré bori fatta kobi Bamakora bori fatta dabo ifata ina soje kobi kanka ina mayan dan wai kan ina manya dan gize ganda macin wodin kakato France président o kanka bori kobi bashi zane hala Tombouctou har gawo wodin dumaga e mana 2015 haka 2017 situation otaka ashandi kabo koy boba idu wati henna kalli hinka char maga ka hinka du molfa ka hinka char formation France goneda France ewe lakaleti agaye lakaloti France na koyewe libéré ngidu maga irhino amhima ka koyewe amhima hagorira pour que bore heti mashka hagor mais wodin amretin ta kan daga ba kidal hinna shano ni gakata mais koyewe unde kan ini ta kaba koyenda molfa koy foyan kone mali hino man hi hagorira kanga kata autorité o kulma goro kanti administration ay école l'octor hugay wodin akata bore hunde kangono e humbo izu hala terroriste hunde ka hagor mais est-ce que ñunde la kalora wafo kunda franchinga koyano France comme aga man har aga hawa koy France hunde ananga koyon wana sola nga koyon France ka sola mais takakanda aga koy amma himaka banno cenda yan kango hinenda caga mara illa kalera ashima kata France mo kwenda ci hatakawo halama kaka fonde en katare kan hunda kaka mari ma cinti fondo wedan fondo ijina mantikala e mashaza hunde imane soja wongo manti mol fahinna no mate haya gara kan shiga ne economy haya gara kan shiga ne ima development aga kata sécurité aga kata terroriste zanke hunde kanga bangi mako terroriste ya kan ishidu shegwe imi récupérer takakande hinki récupérer ment kalimino goy nda wedi chino français haka hakoy zanke gono kan france gi go andi balkan la entreprise yangono kanga goy nodla hino man hakul ha kanga kakate france ki hakoy takaw waga kaka premier ministre ne goy kaka dondi ihunde haya kishanno ki mara man goy kaka dondi ngati bore din kango igane kan igate bore ane kan bore kango iga goy balkan che bore no kan ishto maliku alors que malisé non. Ok, الفهم. حفيزو إرجع ميسور كوندا الكوبي جدا الكوبي كورا فرنسي ميسوغا مزارو نغتام مكاندا فرنسي كوم مالي سوجي يجينكا غانغانوتش نيهوندي لا كانورا أكيد هفونة اسكي سولو هفونة كباي أرس فرنسي كويرو نغباي زانكان دنgan dunyar nkayashi zaga shintin kafanam hala shintin kadaranda to wati foga kunni makaba kachira amadiranga bungashi inshi hanga dezan kabanda ni kaboga ci wat kaga banga ma planche kunga aga te tafatu merci annanga bungashi amakai nga bon sha makanga makai aka ka hakai nongo kallar soje go aru yangur soje aru hunde barira mais peut-être stratégie ni mana doa ci gina mais sumo da kangi goma du stratégie ci fonda ingi hunde ga bengi bon shengi taru yangi hinka kangi bon ngi ga hinka labo defandi ago ni France am ko parce que ganda wani kursh kaka ni ganda sécurité odi man ashinu France cindo risu barano bur kursh kaka ni ganda is sécurité otem kala ni hunde bur kur kanga bora ga bunera nga intérêt o shaga bu donc ir hunde soje mo bur bo intérêt
haya kan guddo kan shiga bu ir hunde mo boashi c'est pas seulement les militaires man soje hinna wongo bora kun da wongo ka gandara nda ka koyrara koyreze kurga wongo ka bora kurma kenge bonshi irma France al takakandi agona comme ay frère na har takakandi na har France ka précipité am ko nda takay ma cha cha manuna daga cara age en vrai drama na kanena mais ay go autorité du mag takanna ga autorité na har pour que chingi du moiga on va voir peut-être dina makoy une solution te irche ira fondé verche kan derga henka sécuriser kagar irmane ka du problème en tout cas wo kanté 2012 haka 2017 irunde cheka bermadia irmate kan Wagner yangone ouais irmache ta quand mais agunde hino borine ils sont avec l'armée russe, c'est-à-dire l'autorité russe. Ginda Russie hino no magoy charban. Ba kan che Vladimir Poutine nga soje Chine. Moy marché Wagner ne nga soje Chine. Mais ay premier ministre ne ginda Russie no magoy charban. Donc ay premier ministre Cherno nga ne ganaza. C'est la parole la plus fiable chez moi. Age wod ne gadia kanga ka ba way hente kuru Wagner wu en tout cas nga preuve course age hunde ko na kam. Mais honde Russie hunde ka Hafizou. Est-ce que erreur folla ka kandu 2013 manti erreur folla kargo honzaro parce que 2013 Francica Servalka bore shibe hakan ko gouvernement Mali inde France de Tiargame bore na mission nan jiri yagga bandaga itun haka ko akati franchement ko yinga haka be ka accord de défense en barno kanga soje ganji ma wote hon irmata kan russe go malira nda Wagner no wala armée russe no wala instructeur no même Mali ze hunde shibe hakan barano hakan ka huro signature wal convention de mi fo barano kan suba gi hakatir sho gomno kan gi hakatir sho mursay suba est ce que man erreur fo la kadirgo ndir continuer takaw kan shelan erreur fo la kadirgo autorité o nga wono ti son ha koro kan ina signande russe wala Wagner no ha kurkan ima hadir shin mabayaga en vrai dire wo bari shinda shan bari shinda wora ishinda ral habar ko agi hakate subirma irma shele fo da continuer da takaw c'est le même problème gino maka hakangir bunga koina za haya shintin haya kango wande gambe irmanne irma shi coopération tenda ganda fo irgi hinka coopération tenda russe irgi hinka tenda france irgi hinka tenda mais désormais haya kanga bisan do wande bore gambe war ma har ko rezeshi donc ndon har ko rezeshi ko reze me préparer kana batu mais ndon nan sandi jena takaga dina nan sandi jena takaga irga kaka russe hunde ngare ne ok Aliou alwatura ilmatakam Wagner en kam mais ilmatamo kan alhabari nga windi kan jihadiste wol mane kaba ko iyada gagali anenga solu ka gorka négocier Mali bandi bon iyada gani d'abord yema baykana malien non et dialogue national inclusif conclusion erineka Mali je kurkanga malfaza contre le Mali il go hinka négocier bande ara la fi maka ganda la ala fi boros ma hayu hinna kurkanda mara la fi ranga ba quoi donc da négociation aussi lui-même il est ouvert pour les négociations danga jati faire à go négociation ici ala fi maka ganda parce qu'il faut négocier avec lui maintenant boreka neka négociation sinkate entre maliens ou des français non français on est dans leur écriture même ils se négocient avec les terroristes ils se négocient mais nous on peut négocier dans la mesure où à la fin bande nergo nanka warika on a la faire go wadane recoin maintenant are me katan wone kinidi kan handa affiche mais les négociations est fondi gati négociation c'est au deux parties de parti hinka comme ka négocier yafa wonda ay kurka yafa ndima yafa se wala de toutes les façons autorité o ne m'a décidé wo bor fo sin ka tenda assemblée chini manaka ko horo et je doute fort que transition kan ko négociation je doute fort ni la transition au gonda pouvoir comme hinka négocier avec Yad avec tous les autres maintenant la wati ka pouvoir démocratique ka elindi ka malien jati no ga koy et ligne de représentants. Peut-être on va pouvoir négocier avec eux librement parce que ce sont les Maliens qui ont décidé de négocier Yada Gali, Dafo de Ban, Kabeko et Ban. Maintenant, il y a un chino. C'est-à-dire que la France, quand ils sont, il Ganda sécurisé. Il ne faut pas qu'on se trompe, quoi. Il m'a signé une Gandao, Noro Mahansa Beri. Aga Beri de telle sorte que
même l'armée américaine, France, Premier ministre, il a une fois dit ça. Voilà l'armée américaine dans le nord du pays là. Difficulté chez Imanoro sécurisé. Maintenant, nous on pouvait faire. Maliens. On a des Mali soldats soldats gon sont. Et selon les statistiques on a 80 000 anciens combattants. 80 000 en soirée. 80 000. Quand Yenjate 2012, quand Malfay, autorité comme Malfay dit qu'on ils doivent être réintégrés. 26 000 sont déjà prêts à être intégrés. Donc on était là. Nous, soldats, sanke kanga bagoy par exemple mouvement armé ou de force jeune ou da de jeune hunde de centre de da amasa goyen parmi ces 26 000 ouais un courgaro 26 000 kenni ouais un courgar France militaire kurma kam ko ça ne dépasse pas 3 000 hommes asbise boro de marine ma France dashi France sodé di ka ko sont nous on a 26 000 hommes qui sont aptes à faire le combat iga hinka situation dio est-ce que Oudelman au Mali voilà, mais nous on a économiquement, France ça m'a pas trop plu parce que économiquement, Gandao, il y a chaîne de Ibéri de France il y a des difficultés, armée au donc on est dans des difficultés, ça aurait été mieux d'embargo au Levendi. Et stabilité économique kenenka France gagne ko wodi sans causer des problèmes ok miso shifala hunde anas nu hunde kino ndia miso ga yada galinga négociation ngi alwato waranda miso kan ga himaka tendi franchi do magazama franchi ko yino do maga goyema himaka tendi nu hunde la kalo goyoydi ngeta fo goyedin agira iyad nda Mali iyad mantinga hinano iyad nda Amadou Kounfa ikulgo charbande Mali zeno mais ngataru alwakilo kan ayo ngata alwakilo Mali zeno en même temps giti bore kan igonda dangi chimi bari kone handin kan bore ko Alger bore ya haka ko ne bore ka kadi kan bore kan ginda ko négocier mantingi ko na danjogo amana kata bani de makishe hon ya est-ce que nane go yadga nane shibo kulga ho zaro aguna de hino nganda bore kan na accord signé nginda char nane jangi nga hakata accord hakul mashin katara donc yadda ndaka ige kweriza tarera hayfo ngono bo fo kulgana parce que accord hunde signé parce que janvier 2013 yadba il mata hunde kan ko hal waga dugu négociation chez amma kan ino konnata a fatta négociation ale nga négocier ko ne zama hongo gonna gab est-ce que quelque part yad chakir hunde piéger comme halashi parce que il se peut que franchement kuy am ga ka habo ha gomir bon ko ne aywa yad takakan da ndu inna zanda takakan da ma iyad kaka hura kawo koyera iyad aga ba bere na aga ba ima dangaga bere janga mantkala handin kala iyad kaka hun larabe la boyra akana ngamate emene lashe jina bor iwan jashe ngada afatta hakoy do foyella ka danji ceci haka kamali atake kaka ngabonte jina bor nda jina bor tare de na gaba nda hino hinka du takakan da ina iyadi ce nginde wafaku aga hinka kata bani madwandi okay za ndine wafakai maka niwo hayan gono kan kalminan aga ida hayan gono kala yinan puke mu hinka hanga charbande exact donc takanda haya ga kakate sharia wa sha bore gadda sharia doyen gono kan hayaki shi har borshe man kala doyen gono malira kan za mali na kadu independence sharia no mazurira manti dogaidin iro herora bori bangi makoi manti sharia na gane kan ngane ga kakadan me hayano kan gono doyan gono kan dan naza bori bangi makol faredo ima cheating ga mera ndangi mako justice classique mais hayano kan mali zai ngino makaka a chalan kaya daga mais déjà iro do constitution quand Mali sharia wi nya nga ka shedaga okay ali una shen liberi arane soje kanga barne ho man taru fala yani
soje chaque fois le biadji soje inno ma bay kan parce que rapport de force ho mané soje gangano ka hansa ka bari ko est-ce que ndin négocier yad bande avantage man tre hernago ay gane kan ndi 50-50 da il ka kan kan 50-50 ikshika fata bo fo kulma koy ndan anne henna ngano makata ilma fata hayara me hakaka ne agai banda gabi agai do makoy wono kan ai gabaga ai mate wodi ste me hayan gono kan ga boray ga wafaku me hayan gono kan ga boray shwafaku ok merci beaucoup irga hasir gor fondo irga konda kanja hinkanto sharto mana mali transition nan kan irga bara hon burega bara hira kan shi kui a shikari go gamora isa gam kanara hiyo kan muni amani rinka irka den hal so ha shirka ye guraga zaba miso mantika la transition hal hon bur push bay adado kan ga ko ben conseil national de transition kan ga député la hadimati ina kadda su katre ashriya tiji kan shi ga charte tiji kan la conseiller zangunda waranka na kabajar inenge wafa kunda ashriya wuri charte jo sente ima feri amma transition deleo ini ma hakui handu idduaga hakwa fujiri guaga kan harandi association de la refondation afizu ni her ngi jaw parce que wala wati juriste wono ma shabiya gay be ki ka challa wukan senti na drendi taka futi nga taka juridiquement ngabe dinna sambo sharia fonda ngabe sente ago am vrai dire chance ka be ga chalan sente hayra parce que sente assemblée na gana représenter en général assemblée au hino debanda gouvernement ha kana décider nga dendi ga kuy sinon na fa hunde ka shara nay shidiara kala sente membre ga hun 105 121 ha koy 147 aga nga na fa hunde wo jina yan diara na fa pourquoi wo hunde gati parce que aga shi 121 mo hunde ga boba parce que il go problème yalla so da kan taka fonner ga na te ka hun problème taka fonner ga hin kana te ki économie stabiliser nganir go mana ceci e shidi hakan girwe ka tandis que pays kan nega charguna sanda Burkina la Guinée ngio ole ki makoy 100 ka zumbu 50 80 Burkina wini shinda ba handu ban mais ole que il m'a diminué il m'a tonton là nafashara population moshi nafashara gandashi wotigina hinkanto hunde mantikala charto a violer a gay a gay maintenant donc ndi continuer sur ce même système igé ka kana violer mais est-ce que charto nga révision wato tout mantinga révision est-ce que mtizano kala hasimi nga pouvoir au sambuga no charto handin na hima ke réviser handin nor hima ka gwari mani bon rectification mora charte gena chino donc ha charte gena di chino irga ka charte tabuti parce que warne pouvoir war kan rectifier wono kati donc so qu'on pouvoir rectifier or me charte rectifier war shibatu halanga fengo nga fengo moga hay kanga hima ka modifiara ngana gi hunde ngi nafa no en dia maliser gajina juridiquement gina fashirwi parce que woko mbore ga warka batu hunde nga shendo man tandi kanti delo transition delo isen kanar parce que transition delo tant que gouvernement mana lancer ngi wonda shene mana en général assemblée de CNT court hino kambo chirigo haka hino na décider igana zumandi shiga tishwa ok ali CNT aneka ngi shinda fondo kanda ngi gato transition adododo mana ima kindi dialogue national mana irgo jingi bere kan malize hunde bore shinda la habar chekenta présidence gane CNT parce que le tam kanda kada so gouvernement na samba CNT charto ima réviser c'est parce que inka CNT no fondo ba transition modele wo imange la kalinaga mané hambure kate CNT gundora ngay mona balo sambuina yeti gouvernement da présidence ga merci beaucoup Ben ni china mo boro gogandi hein ça fait rire ça fait rire de la même manière muso dilano je vais dire c'est que agay watidinka yenka transition charto la loi le projet de loi watidinka yenka dit ine kan transition boré ils sont en train de mettre la charie avant le bœuf pourquoi machin sey ga woni ne parce que vous allez malien wo ga goraka batu deleo kamana nondi déjà malien mo goraka batu élection kaka organiser di hanfo woni c'est son woni notre priorité wo sont tu vois donc deleo sinka fixer di da transition boré da CDAO boré
irtalame di mana gora ka cara faham kanega ka wafutu délai kan transition agay makate wodi baratendi on s'est pas compris avec nos voisins warma kaga transition changé de kanega comment on l'appelle ka bora tonton CNT oga ndaka gouvernement les membres du gouvernement la limite des membres du gouvernement ka wodi moka ka gouvernement musa wanda wodi munkur gouvernement bara mu ngi maka tontono suba wala suba yi maka ministre wanda maka ka tontona alors que malien hayo ke gorga bot son to manir chez tel jour ou même tel mois telle année tel mois il ka élection organisée il m'a pouvoir no président démocratiquement élu il m'a coyer fondar c'est ça que le Mali attend donc da wori manate délai mana douandi vous avez modifié charte modifié ka boray tonton transition bon warga charte modifié ar gouvernement boray ma tonton finalement nous on se pose là quel est le projet en fait projet au ka transition boray aga boray transition boray mora machino est ibange ma gema gay lamara ou bien ils voisins ont donné ma baka chandu parce que aujourd'hui on est en train de dire souveraineté non barèche ils gonda ils ganda ils wananda on fait ce qu'on veut on vote les lois qui nous plaît wari shinka koyo dans la mesure où vous êtes dans une communauté wanda watalamenu hayo kam kan talamay mouché waga himakati donc woni chez moi j'aurais aimé que transition la charte la révision de la charte là moi je dis la mise à jour de la charte iga himakabo to har sa kana ginda CDAO boray ima wafuku sur un délai kasi barmay koyne là vous allez tout faire chronogramme mu gamu ga transition dadu comment on l'appelle CNT no chronogramme haram bori à peine donc on essaie d'aller avec ça le jour où on va dire que référendum maté agate le jour où on va dire que les élections seront organisées je pense que ça doit être comme ça donc goyo continue do man ti goy hennan non mais merci de jabi merci. Le résultat, on ne voit pas. Okay. Donc on aurait aimé vraiment qu'il m'a battu Kaira quoi. Anas takafuna di miso. Miso déjà ay wakanga baya kaman kala manti charte tagano ina ikata. Charte générale ndanu ina hayan kara ayo ina hayan kara kiga bagay wodino. Parce qu'il y a une vice-présidence. Ayo vice-président Cheikh Bano ina gouvernement membre iga kaka tontoniga nda CNT hunde membre ndi ba iga kaka bon wodin iga kaka tontoniga. Ayo mais hayake baya kanti Délai CEDEAO, Union africaine, déjà ina working guido ina ha. Union africaine on okay gonga mantkala ine 16 mois imashibisaga. Donc 16 mois haka 1 mois ga wokiga baga yin kazara. Mais makinshe gouvernement CEDEAO ne 12 mois. Makinshe gouvernement amananga proposition au TCNT CNT ma validé wala ama yedaga wala mo gora ma nedaga. Et donc, on a une assemblée, aucun gouvernement on a arraché de nous. Assemblée, hayagono keshigane projet de loi, hayagono keshigane proposition de loi. Et assemblée hunde, CNT, ndaba agahinka aucun shigane proposition de loi. Ngalakalo amate amane gouvernement oche wone gabaga, bori maka ima shalanga bon, ima voté, ima ano gouvernement oche. Wekulga hinkate. Mais agay hunde la kalomat kala en réalité magoni ga bori hali igoni ga takate kan ngima chindi ayo kanga watoza gweshi mate en réalité gweshi mate e gweyo kanga himakate ngati bori mabay manga bori ga shintin manga bori ga kogay hay taka hano kan bori ga shintin hakokai hano kan bori ga benga makiyan no makakatendi makiyan kashka katendi parce que haya kan bori ga hungumat kala transition borchine ni mahakultara transition nganda borakan i vote kadan istafo transition amma hima kate wati kachu kala hayan gono kan wedin ngano bore gi hima kite ka haya falandi bore kan hima hakashe mais borshine kan danne ni makaka hay kute transition la dema bay kan ngaka chatara e commune do berandi. OK. Merci beaucoup. Hafizou miso agate kenda beri malize hunde ne chargame
parce que Malisa Boube nga tabatande kan jirigu kan da gouvernement be hakusidi awu ngeshi wafukunda parti politique ngono kan shigene cadre de regroupement de parti politique kan ne de mars handu bande mars 25 mars ndatu transition hunde no ngeshi kabe koine hasim shitenge she président gouvernement ngeshi arikoni CNT ngeshi nga deleda mana nge désobéissance civile harita kan ngigati honzaro maliza fo ngadi kam maliza lala yan tuedin war hunde warga tamma hakan honzaro ngo kangirgo yalla jiri guno bori jiri du wala handu fo wala handu ma takafon no hunde do cinno mo bori honzaro maliza aywa chano kangadi jir transition jiri gu pour une transition aga boba mandar jiri bua hunde tontona mate jiri dunda parce que 18 mois oui 18 mois damana bisa hunde karandika bisa hala election ga ko organ hal damana bisa hunde jiri gu imanu transition shi aga boba transition hanu kan agar man har soda base yam barno kan ngino organi sas on di organi hansa pour que hino kan goka amadu fonda henna mais transition shi ka kan gama haya courance gona soda problème o kallergo kala mali go soda man te transition soutenance au chenga di kan haye kur ye ganda bari gadange non c'est parce que CDAO haye kan ali kan girbon kan ndir embargo ngi kaman kan querization ngi kaman kar gandization gaka kata gandizini ha bo fo kan par exemple monsieur we grève imanana parce que imanana parce que transition mo diga baga wala hafu bakan shi gaba transition inanan parce que ine ndal koira shita ndani hugo shita kun ma tonto bore ga ko hugo cin donc woni shinan donc cela veut dire que ndat sanction est tout hay géré di kangono meye kata tanki mana duira solution imme kata donc haler go koy transition jiru transition jiru iddu wala jiru taci aga boba wa fakunde bore kan nano agar manar bo irma go guna organisation lergo organisation mo kallir gor kindir gir wunde gir woni her bore ki gani sanctionner wunde ga gora igani sanctionner par exemple Nigeru bazumu hano kan agate ministre des affaires étrangères kan ngamiora ne hano kan gi koy Dakar par rapport à une organisation le ministre Diankouna Traoré handi ananga shugura salora bagbo Laurent Bagbo wato le PCAO ina kay wona mali wafu ne rinna za sanction e ne da mali gundori ni za handir wafu kunda handir mana farta kan agora ne farta donc so kan to katerdu takanir ga huri ka karfo firi chanda don te karfo ga maguli kaburi personne n'a intérêt de ça shindar intérêt CEDEAO shindar intérêt Côte d'Ivoire shindar intérêt Burkina shindar intérêt parce que ndaman tiri Côte d'Ivoire shuna ndaman Côte d'Ivoire shuna ndaman tiri Burkina shuna ndaman Burkina shuna irma go charra donc irma guna hakanga fala transition guna so 30 mois no bore na sa Burkina bore 30 mois woti ngima ko négocier nda ngima hinka du peut-être jiri hinka de ci na gono ha gono kan na bore ko goran kan négocier bore ga fam kan ka négocier men nan na jiru guza kadda sunna ka ko négocier kan hunde ga bay kan mandanu man ka négocier ci ninka ka man shi jiru gono ga ta kan mana wartu man non kirma yeta bloga irma ko irma gora irma shanan wokan ga hima wokan ga sawon da malizi kan yadda maza bore kurma yadda gi makakir transition bore kan shiga voter ma voter ma ka okay. En tout cas digi amat kala Ghana président kan gate CEDEAO shel wakili a bayrandi kan hunde ka Ghana ize ka voter kan dan jiri tacini nangal donc man transition ma kan ga jiri gute Aliou CEDEAO nanga délégation Samba Malira ka Goodluck Jonathan ande nga kanga shalan me hay kan fatta ngindal wakili ne charga me hay kan harandi man fatta me di hasmi goitanga kadda sukana hantum Twitter ga bangande kan Goodluck Jonathan kayno hansa ka bangeshi ngagal barka anul barka berde ngashi no goyondo gurja kan go na gatte hal mal le CEDEAO min ka wafuku ngatama kan CEDEAO nga kayno jiri faki ga har ngandi ka ngatama kan wafuka idwandi wala ginka duwandi bon wafuka ginka duwandi parce que président de la transition imana c'est que borno ka ama boray écouter chimi gachinish bobo quoi ama boray écouter aika boray nache mu il prend tout le monde au sérieux maintenant la délégation kaka lui-même il dit qu'il est content de leur entretien et hunguka CEDEAO boray na ir ro himaka fam chere
même le 1 an 12 mois au cas CEDEAO borinka ne da comment on l'appelle 18 mois au cas comment on dit l'Union africaine avait 16 mois 16 mois au cas l'Union africaine borinka Algérien wodi CEDEAO borinka de négociation et quand c'est ko wodinga je pense que CEDEAO borinka hinka compromis en du kakata so wanda Union africaine wona proposition ka amake 16 mois transition madame di harama mabori amaben yahungu kana tamam quand yahungu wodi benana discussion go son pour que ça puisse aller ngata makan wafke ginka dondi dans la mesure où CEDEAO pays pour population, même les présidents des différents pays de la CEDEAO, aujourd'hui, ils sont tous d'accord que Mali fermerait. Ça a une répercussion directe sur eux. Principalement Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire. Anka hara nega décision kan gikaza gijata ma giodom giokuna mais joga parce que décision c'est des principes. Maintenant pour tout le monde boray cour CEDEAO jama au cour ichenyanda compromis ma douandi ar sanction ma zandi ka ko on Mali population mo. C'est dans l'intérêt des personnes Mali ma chindi sur embargo. OK anas Mali ho aga gunaga isolé mana boray goni ga miti ganda boray goni ga miti kibi zama ho ganda mashi dari kershi shindi cimmanta ga bara dunde isolement mo ho boray mashi boray ga di kamane dunya hunde mo goni ga dernier Mali problème ngabinde ashirente la wara dunya ma dernier hon kaldergo parce que honda nasambu Ukraine yande Russie no bora ko goni ga lakaltiche alors que hunde gonner ga bunda gandir gonda shende berida dunya gona ga dernier hon est ce que nga tamakan mental wato to kala Mali da CEDEAO wonda communauté internationale kul nga himaka gora ka wafa ku changay bonga avant que parce que ganda wi mako diga du shende plus shende faut ka il ga dernier shende akam bisa donc il ma dernier hon zara shiba irsha agay ay lakalo mantikala wat kul kanka ila la nuy henno takakan dangaza takakan danga kaka goy takadi no maka ninafa wati foga hinkate kan imadingiri ngano mi hakata irinda char hundai irma kaka lakalte irma wafaku ndi ngiri nin nanda chaga kaka ne ma hakaka ye hajenega wati fo ngate bala busha kakchinde ko ne mais nda idengiri inna lakalte iriye kaka baykan borewi handi ni gono hon ikoy zaidul muradu fo ya hari donc al murade amakak chebe shekan irhinanu ndirba irma wafuku ndirba irma ye gojene ngim kak chamari hakan shi bayar she CEDEAO kan ina har inda Union africaine inangi proposition était sonyo aga kindi irhinoga nga wono amahar parce que wato gona ga koy kan har Mali daba frontière daba koy raga shita koy reze ga mari hino ngano muhim hakai ka fonda yanceci koy reze ikokari pas hano ba bore kan shi transition o bande hande kala sanction ay ka I hanga transition o bana koy reze tarera way dinda ngi china foyenshe hino amanga wono katare dabarigi hima kadwandi ama chaba CEDEAO she wono irga baga watri imaka hagore ima wafaku nda bore go ka kashalan wafaka ga fata bore bangi chante huko bori shande go banda me gomni kaka fatanga duma ben bore ngono kan ba chante shishe kan iga hawa bo bore ngono chante hunde ki shishe wat kala chante gono ngano hayaga hawa bo donc bore dinda ngi china weshe hamni inshina kan kam halama hozaro bore kokari kain har bore hansa ha kokari hino amat dabarite nginda CEDEAO ima wafaku hala frontiere mi hinka fera alman ma hinka ho koyara bore waten goy kancindi ima kaki goy wanda ngi cinawe ngata ila kalo kan aga wanda ga dia kan ngano ba shanda ashba
shande shiba Ashiba. irga hansir go fondo go irgal barka apiri damane irga wa hafizu irga ni fondo go irgal barka be damande lakkalo kay hinkano hak ngate misoga aliyu ndi dirga ni fondo go irga salam ni irgal barka be damane anasa ahmadu may ganga dirga hansaka fondo go irgal barka berida washi wanda kanga baril bandal watu wara nega wara dor fajikara gambe bi da baka shigade alafia ebdo wadila kanje beri hinkanga gida hansaka shalang amantikala barkan ngay ganayno ginda charte de la transition kan ma CNT bangandi kan gen ka barmi ma kan she yewi tabatan kan ngay bana di barma yembira ngate a charte godora misano kan ngay gacinda bade inshallah durga hansir wor fonne gudgal barka be dam warshi nan kul kala worgo be gaci ciorgo ma jingaru ma gara ngate ganda shi sama ganda ga barashande be dida fondo go wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh